नमस्कार प्रिय बंधु त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मु प्रभुंकर दास आचार्य किशोर चंद्र डिगाल आपन को स्वागत जनाए। यही चैनल को जदि आपण आज प्रथम थर देखुचंती ताले आपन को बहुत बहुत स्वागत। एई दिन मानकरे आमे माने प्रकाशित वाक्य पुस्तक धारावाहिक अध्ययन करूअछु। एई वाक्य विषय ईश्वरक वाक्य बाइबल रो अध्ययन विषय आपण अधिक जानिबा को आग्रह थिले आमानकर एई चैनल केसी डिगाल चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दाबी दियंतु ताहले जो वीडियो आमे अपलोड करिवु आपनक निकटरे अति शीघ्र पहुंची पारिबो। धन्यवाद। प्रभुकर पवित्र नामर गौरव हेउ। प्रकाशित वाक्य पुस्तक गत अध्ययन रे आमाने 12 पर्व तार 1 पदरु 5 पद जाए अध्ययन करिअछु। 1 पदरु 5 पद भितर दुईटा लक्षण विषय आमाने देखिलु। प्रथम लक्षण थिला आकाश रे सूर्य परिहिता जने स्त्री लोक ताहांकर पाद तले चंद्र मस्तक रे 12 नक्षत्र खचित गोटे मुकुट से गर्भवती होई प्रसव वेदना रे आर्त स्वर करुथिले। जने स्त्री लोक विषय प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 1 और 2 पद रे गोटे लक्षण देखिलु। 3 और 4 पद रे आउ गोटे लक्षण आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखागला। देख गोटे प्रकांड लोहित वर्ण प्रकांड सर्प ताहार सप्तमस्तक 10 श्रृंग पुणी मस्तक गुड़िक उपरे सप्त मुकुट ताहार लांगुल आकाशर तृतीयांश नक्षत्र को आकर्षण करी पृथ्वी निक्षेप कला। आउ सेई सर्प प्रसव करने को उद्यत स्त्री लोक प्रसव करने मात्र ताहांक संतान को ग्रास करने निमंते ताहांक सम्मुख रे ठिया हैला। तो दुईटी लक्षण विषय मैंने देखिलु प्रकाशित वाक्य 12 पर्व रे। प्रथम लक्षण स्त्री लोकर लक्षण, द्वितीय लक्षण आकाश रे प्रकांड सर्पर लक्षण। ए स्त्री लोक प्रकांड सर्प उभय आकाश रे अछंती। ए स्त्री लोक बोली कहले अनुग्रह जुगरे नूतन नियमर मंडली रे एक प्रतीक। नूतन नियमर मंडली स्वर्गीय स्थान रे अछि आउ शयतान तार दूतगण मध्य आकाश मंडल रे अछंती। तेणु शयतान सब बेले मंडली सहित एक संघर्षमय परिस्थिति रे आमाने देखु। तेबे एई संघर्ष सबुदिन रहिबो नाही, दिने संघर्षर अंतिम परिणाम घटिबो। से स्थान में देखिलु स्त्री गर्भवती हुई अछंती, अर्थात स्त्री लोक भितरे गोटे शिशु अछि। मंडली भितरे विजयी साधु माने अछंती। सेमाने जेतेबेले सिद्ध हेबे प्रभुंकर गुप्त आगमन समय सेमाने प्रकाशित हेबे। ए स्त्री लोक लेखा जे पुत्र संतान को प्रसव कले आउ से ईश्वरक निकट को तांको सिंहासन निकट को उठाई निया गले। ये रैप्चर बा प्रभुंकर गुप्त आगमन एक निदर्शन। अनुग्रह जुगर शेष मंडली भितर थिबा साधु माने जेतेबेले सिद्ध हेबे प्रभुंकर गुप्त आगमन हेबो, मध्याकाश से प्रकाशित हेबे तांकर मंडली को उठाई नेबे। ता परवर्ती घटना आज आम अध्ययन करने जाऊँ। 6 पदरे लेखा अछि पुणी से स्त्री लोक प्रांतर को पलायन कले। ए स्त्री लोक ए पर्यंत आकाश रे थिले। एक गौरवमय तांकर दर्शन थिला। सूर्य परिधान करथिले, चंद्र पाद तले थिला, मस्तक रे 12 नक्षत्र मुकुट खचित मुकुट थिला। किंतु शिशु संतान को प्रसव करिबा मात्रे से पुत्र संतान ईश्वरक सिंहासन निकट को उठाई निया जानते स्त्री लोक आउ आकाश मंडल रे रहिबार योग्य हेला नै। तार से गौरवमय रूप मध्य बदली गला। से प्रांतर को पलायन कले बोली लेखा अछि। तमाने प्रांतर कोठी? प्रांतर पृथ्वी रे। से ऊर्ध्वरु निचस्थ अनुभव को आसी गले। यार गोटे आत्मिक अर्थ अछि, आज आमे ताको बुझिबा दरकार। प्रभु को आगमन समय पूर्व मंडली को प्रभु एते गौरव में अनुभव देइछंती। पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा मंडली को स्वर्गीय स्थान रे रहिबार अनुभव देइछंती। किंतु ए अनुभव सबुदिन रहिबो नै। मंडली जुगर शेष रे, पवित्र आत्मांकर जुगर शेष रे मंडली पृथ्वी ऊर्ध्व को उठाई निया गला परे पृथ्वी महिमा चली जीवो। बाकी लेखा अछि मंडली को नूतन नियमर विश्वासी विश्वासिनी मानकु प्रभु करे तुम्हे माने जगतर ज्योति, तुम्हे माने जगतर लवण। तेबे रैप्चर रे प्रभुंकर से ज्योति रूप संतान माने उठाई निया जिवे, लवण रूप संतान माने उठाई निया जिवे। तेबे जगतर कोन हबो? जगत अंधकारमय हे जिवो, जगत अलणा हे जिवो। प्रभुंकर प्रिय लोक माने
तेणु जो माने उठाई निया न गले अवशिष्ट जो माने रहीगले से माने एई गौरवमय अवस्था पाइबे नहीं। से माने ऊर्ध्व स्थान रु तल को खसी जिवे। सेमानको जीवन प्रांतर जीवन हो जीव। प्रांतर बोली कहले कौन? ए जगत ही सेमानको पाई प्रभु को आगमन जाई नथिबा लोकनको पाई एक प्रांतर मरुभूमि परि हे जीव। जगत रे आ सुख नथिबो सेमानको पाई, आनंद नथिबो, अनुग्रह नथिबो, प्रभुଙ୍କର उपस्थिति को सेमाने अनुभव करि पारिबे नै। साधु मानकर सहभागिता, पवित्र आत्माଙ୍କର मधुर संपर्क, प्रभुଙ୍କର दास मानकर परिचर्यार सेवा मंडली रे रहिबो नै। मंडली एक प्रांतर अनुभव, मरुभूमि अनुभव देखि जीव केते दिन जीव से विषय लेखा अछि। से प्रांतर रे से 1260 दिन अर्थात 1260 दिन। ए 1260 दिन करे चंद्रमास अनुसार 3 वर्ष 6 मास। 1260 दिन 1260 दिन पर्यंत प्रतिपालित हेबा पाई ताहांको निमंते ईश्वरଙ୍କ कर्तृत्व प्रस्तुत गोटे स्थान थिला। गोटे निर्दिष्ट समय पर्यंत प्रतिपालित हो, ताठू अधिका नाही। 3.5 वर्ष आग को आउ तार प्रतिपालन नाही। 3.5 वर्ष पर्यंत ही ए अवशिष्ट जो माने जाई न पारले से माने प्रतिपालित हो, अर्थात पृथ्वी रे रही पारिबे। 3.5 वर्ष परे विश्वस्त लोक आ केही नथिबे, से माने सब 3.5 वर्ष भितरे मारा जाइथिबे। तापरे घटना कौन होची लेखा जाए। तत्परे स्वर्ग रे युद्ध हैला। मंडली रूप स्त्री प्रांतर को पलायन कले। एबे सर्प स्वर्ग रे अछि, से आकाश मंडल रे अछि। आकाश मंडल स्वर्ग रे युद्ध हैला। मिखाएल और ताहांको दूत माने से सर्प सहित युद्ध कले। सर्प सहित युद्ध मंडली करू नाही, प्रभुंको दूत माने सर्प सहित युद्ध करूछंती। आपण शैतान सहित निजे युद्ध करि पारिबे नाही। प्रभुंकर सैन्य शक्ति, प्रभुंकर दूत मानकर शक्ति शैतान विरुद्ध रे युद्ध करंती। मिखाएल एवं से दूत माने सर्प सहित युद्ध कले। सेथिरे से सर्प व ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले, किंतु से माने जय करि पारिले नाही। आकाश मंडली थिबा दुष्टात्मा गण शैतान जय करि पारिले नाही। शैतान जय करि पारिबो नाही। शैतान परास्त हेतिबा शत्रु अटे, जय करि पारिले नाही। पुणी स्वर्ग रे से माने आउ स्थान पाइले नाही। से माने सेठी रहिया पई योग्य हेले नाही। सेथिरे सर्व जगतर प्रवंचक दियाबल और शैतान नाम रे ख्यात जे प्रकांड सर्प, सेही पुरातन नाग, से अपना दूत मानक सहित पृथ्वी रे निक्षिप्त हेला। अति भयंकर विषय। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आजी शैतान और तार दूत माने पृथ्वी रे नाही, पृथ्वी ऊपरे अछंती और सेही स्थानरु कार्य करूछंती। टिके कल्पना करंतु, प्रभुंकर आगमन परे शैतान तार दूत माने पृथ्वी रे निक्षिप्त हेबे। सर पृथ्वी रे पका जिबे, से पृथ्वी को आसीबे, मनुष्य मानक भितरे रहिबे, मनुष्य मानक सहित वास करिवे। कि भयंकर दिन हेबो, कि भयंकर समय हेबो। लेखा जाए से माने पृथ्वी रे निक्षिप्त हेले। सेते बेले मु स्वर्ग रे एही उच्च स्वर सुनिली। शैतान तळे पतित हे जाइछि, आउ याडे स्त्री लोक से प्रांतर रे अछंती। 1260 दिन एही समय स्वर्ग रे एक उच्च स्वर सुनिली। वर्तमान आंभ मानक ईश्वरंकर परित्राण, पराक्रम और राज्य, पुणी ताहांक ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होई अछि। शैतान जेतेबेले आकाश तले पतित हो गला, ख्रीष्टंकर समय उपस्थित होई अछि। ख्रीष्ट ताहांकर कन्या को ऊर्ध्व को नहीं चंती। आकाश मंडल आउ शत्रु नाही, आउ शैतान नाही। आकाश मंडल ख्रीष्ट एवं ताहांकर सती कन्या, बर और कन्या मध्याकाश रे अछंती। लेखा जाए ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होई अछि, कारण आंभ मानकर भ्रातृगणक अपवादक। शैतान अन्य नाम होची अपवादक। से अपवाद आणे, निंदा करे, विरोध करे। अपवादक लेखा अछि जे दिवारात्र सेमानंक विरुद्ध रे आंभ मानक ईश्वरंक छामुरे अभियोग करुथिला, से तळे निक्षिप्त होई अछि। शैतान गोटे नाम होची अपवादक। से दिवारात्र प्रभुंकर मनोनीत
ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରେ, ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଅପବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ କାହାର ଅପବାଦକ ନ ହେଉ, ଆମେ କାହାର ଅଭିଯୋଗ କର୍ତ୍ତା ନ ହେଉ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ ଖାଲି କରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପବାଦ ଖାଲି କରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଦିବା ରାତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଅପବାଦକର ଆତ୍ମା। ସାବଧାନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୟତାନ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଅପବାଦ କରିବା ଠାରୁ, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଅପବାଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:1 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ବତ୍ସଗଣ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପାପ କରେ, ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଶୟତାନ। ଦିବା ରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଗଲା ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ନିଆଗଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୌରବ ଅନୁଭବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଜାଗତିକ ମନା, ଶାରୀରିକ ମନା, ସାଂସାରିକ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିଥିବା ଲୋକ କୋଉମାନେ? ଆଗମନରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ତାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ, ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ, ଦ କନଫେସନ ଅଫ ଫେଥ। ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ତାର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଯୁକ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ, ଶୟତାନ ସେଥିରେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ରଖୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ଶୟତାନର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏ ଯାଏଁ ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହ। 12 ପର୍ବ, ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ 4 ପଦ, ତୁମେମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯାଏଁ ରକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହ। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲାବେଳେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡେ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ, ତହିଁରେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ।
किंतु जो माने भय कले डरी गले से माने उठाई निया गले नहीं, से स्त्री लोक दल रही गले आ प्रांतर को चली गले। आगु को पढ़िबा। अतबे हे स्वर्ग व तन्निवासी माने आनंद कर। स्वर्ग व तन्निवासी माने आनंद कर। स्वर्ग बोली कहले ईश्वरंकर स्वर्ग तांको सम्मुखरे दूत माने आनंद करिवे एवं स्वर्ग रे थिबा अर्थात प्रभु को आगमन निया जाइथिबा साधु माने सेमानकर आनंदर दिन आसीगला। आनंद कर मात्र हाय पृथ्वी ओ समुद्र तुमे माने संतापर पात्र। पृथ्वी को आउ समुद्र प्रति विपद आसु अछि। जो माने बेसी पृथ्वी को प्रेम करुचंती से माने संतापर पात्र हेबे। जो माने स्वर्ग को प्रेम करुचंती से माने धन्य अटंती। लेखा अछि अतएव हे स्वर्ग व तन्निवासी माने आनंद कर मात्र हाय पृथ्वी व समुद्र तुमे माने संतापर पात्र। कारण समय अति अल्प बोली जानी दियाबल अपना महाक्रोधरे तुम मानक मध्य को ओह्लाई जाइछि। समय अति अल्प बोली जानी मात्र 7 वर्षर समय शैतान जानीगला। प्रभु को आगमन पर शैतान को बेसी दिन नहीं, ओनली 7 years। तापर शैतान खेल खत्म। तापर शैतान बंधा जीव। तापर शैतान को बंदी करा जीव। तापर अनंत काल अग्निमय हृदय पकाई। शैतान तार भविष्य जानी तार समय अति अल्प जानी से कौन करुचे देखंतु। दियाबल अपना महाक्रोधरे तुम मानक मध्य को ओह्लाई जाई अछि। आकाश मंडली थिबा दियाबल एबे पृथ्वी को ओह्लाई जाई अछि। पृथ्वी को निक्षिप्त होई अछि। से क्रोधरे आसीछि। तेणु पृथ्वीवासी मानक प्रति समुद्र प्रति हाय बोली कहा जाउछि। सर्प आपना को पृथ्वी रे निक्षिप्त हेबार देखि सही पुत्र संतान प्रसवकारिणी स्त्री लोक को ताड़ना कला। एई सर्प जे आकाश रे थिला वर्तमान पृथ्वी रे निज को निक्षिप्त देखि क्रोधान्वित हेई गला। से कौन करुछि से पुत्र संतान प्रसवकारिणी स्त्री किए मंडली भितरु से विजय साधु सिद्ध साधु माने तो उठाई निया गले सेही सहभागिता सेही मंडली को एबे शैतान टार्गेट करुछि। एबे ताहा को ताड़ना कला। ता पूर्वरु ताड़ना करि नथिला। एबे रैप्चर परे अवशिष्ट मंडली प्रति भयंकर ताड़ना घटिबो। लेखा अछि ताहाको ताड़ना कला। सेतिरे से स्त्री लोक जेपरि सर्प मुखरु रक्षा पाई 3.5 वर्ष समय लेखा जाइछि। 3.5 वर्ष पर्यंत प्रतिपालित हुअंती एथि निमंते प्रांतरस्थ अपना स्थान को उड़ी जिबा पाई ताकु बृहत उत्कृष्ट पक्षीर 2टी पक्ष दत्त हैला। प्रांतरस्थ अपना स्थान ता पाई गोटे स्थान प्रस्तुत करा जाइछि बोली हमने पढ़िलु 6 पदरे। ए स्त्री पाई प्रभु ईश्वर कर्तृक गोटे स्थान प्रस्तुत करा जाइछि। ए स्त्री लोक से स्थान को जीव। कारण शैतान सर्प एवं स्त्री लोक को ताड़ना करने को आरंभ कला बेले ताकू 2टी पक्ष दत्त हैला। उत्कृष्ट पक्षीर पक्ष परिपक्ष दत्त हैला। ए पक्ष द्वारा से स्थान को उड़ी जीव। ए पक्ष बोली कहले कौन? प्रार्थना स्तुति रूप पक्षर अनुभूति। अवशिष्ट लोक माने प्रार्थना द्वारा प्रभु निकट समर्पित होगा द्वारा निवेदन धन्यवाद करने द्वारा से मनोनीत स्थान प्रभु जो स्थान से प्रस्तुत करिसेंती से स्थान को जाइपारे। अर्थात से समय पर्यंत से सुरक्षित हेबे। 3.5 वर्ष पर्यंत ताठू अधिका नहीं। ताकू बृहत उत्कृष्ट पक्षीर 2टी पक्ष दत्त हैला। से स्त्री लोक को जलस्रोत रे भसाई देवा निमंते सर्प ताहांक पछरे अपना मुखरु नदी परि जल उद्गार कला। से स्त्री लोक जल रे भसाई देवा पई सर्प चेष्टा कला। एटा गोटे रेवलेशन अछि। एटा बुझिबा पड़िबो। सर्प बोली कहले शैतान, स्त्री लोक कहले अवशिष्ट मंडली ताकू भसाई ना पई चेष्टा करछि। एटी जल बोली कहले जल नदी ता मुखरु बाहरुछि। मुखर गोटे नदी बाहर। नदी बोली कहले जिसाय 43 पर्व लिखा जाए तुम्भे नद नदी मध्य दे गमन कले नदी तुमको बुड़ाइब नहीं। तुम्हें जलस्रोत दे गमन कले ता तुमको मग्न करिब नहीं। जिसाय 43 पर्व 2 पद। तुम्भे जल मध्य दे जिबा बेले आम्बे तुमर संगी हेबा। नद नदी मध्य गमन कले से सबु तुम्हें मग्न करिब नहीं। तुम्हें अग्नि मध्य गमन करिया बेले दग्ध नहिब कि अग्नि शिखा तुमर दाह जन्माइब नहीं।
ଏଠି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଜଳ ଆଉ ନଦ ନଦୀ ବୋଲି କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଶୟତାନ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ, କ୍ଲେଶ, ତାଡ଼ନା ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତି ସେ ମୁଖରୁ ନଦୀ ବାହାର କରିବ, ଉଦ୍ଗାର କରିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିନ୍ଦା। ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ ନିନ୍ଦା ରୂପ ଜଳରେ ବୁଡେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଭସେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶୟତାନ ଅନେକ କଳ କୌଶଳ କରିବ। ସେତେବେଳେ କହିବ ଏମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଏମିତି ହଉଛି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ, ଏମାନେ କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, ଏମାନେ ସମାଜର କଳଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିକି ଲାଇକ୍ ଏ ରିଭର। ସେତେବେଳେ ସବୁ ମିଡିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇ ନଦୀରେ ଭାସି ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣ ମୁଖ ଫିଟାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ, କିଛି ଲୋକମାନେ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ନଦୀକୁ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ମୁଖ ଫିଟାଇ ସେ ନଦୀକୁ, ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ, ମତକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦନାମ କରିଗଲା ବେଳେ କିଛି ସେକୁଲାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନିଜେ ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ, ନିଜେ ସେମାନେ ଅପବାଦିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ୱୁମେନ୍। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ। ଆଗ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୁଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। এই ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଦଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯାଇନଥିବା ଦୁଇଟା ଦଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। এই 12 ପର୍ବ ଶେଷ ପଦରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ମହାକ୍ରୁଧ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ବଂଶ ବୋଲି କହିଲେ ପୁତ୍ର, ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ ତାର କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଦଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧୁମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଅଳ୍ପ ଅଟକି ଗଲେ, ସେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦଳ ଥିବେ, ଯାହାକୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ। ଗୋଟେ ଦଳ ହେବେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ହେବେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ। ଏମାନେ ଦୁଇଟି ଦଳ ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟେଡ ହେବେ। ବାକି ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ମହାକ୍ରୁଧ ହୋଇ ତାହାର ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ କିଏ? These are the tribulation period martyrs। ଏମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ 3.5 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, 666 ସଂଖ୍ୟା ନେବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ମାରା ଯିବେ। ଦେ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ପିରିୟଡ ମାର୍ଟିର୍ସ। ଏମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଅପ୍। ସେମାନେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦଳେ ଯୋଉମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ। ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଅଧୀନତା ମାନିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ମିଶିଯିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଏମାନେ ହେଲେ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ, ଏମାନେ ହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ, ମନୋନୀତ ସାଧୁମାନେ, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷ ତାର କ୍ରୋଧ, ତାର ତାଡ଼ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇବ। ତେବେ ସର୍ପ କଣ କଲା? ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ
अध्ययन आम मैंने यही स्थान में समाप्त कलु। तेज आज आम कौन देखिलु प्रकाशित वाक्य आरंभ में मंडली गौरवमय अवस्था देखिलु आ गुप्त आगमन पर मंडली किपरि अवनति घटिब मंडलीर से किपरि पृथ्वी को ओह्लाई आसब से विषय देखिलु। द्वितीय स्वर्गर थिबा बा आकाश मंडली थिबा दुष्टात्मा गण से माने आकाश मंडली रही पारे नहीं स्वर्गदूत मान सहित युद्ध है से माने मध्य तलू पलि आसले। एवं मंडली आउ शैतान दुई जन पृथ्वी पृष्ठ थे आउ शैतान बा सर्प मंडली प्रति क्रोध होकर ताड़ना करने बाहरी गला। से केमिति ताड़ना करिवो से विषय आगामी अध्ययन आम प्रकाशित वाक्य 13 पर्व अध्ययन कले जानिबा। तेबे आज अध्ययन को आम ये अटकाइबा। प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने आसत गोटे मुहूर्त प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु ये वाक्य पाई तुमको धन्यवाद। आमको ये अनुग्रह जुगरे पवित्र आत्मा जुगरे पवित्र करी सिद्ध कर जपरि आगमन दिन में आम मध्याकाश तुम सहित साक्षात करूँ। प्रार्थना करुच पिता तुम वाक्य लेखा जाता घटना जहाँ आगामी दिन मानक घटवाक जाऊँगी से समस्त विपद क्लेश रक्षा पायापाई यही दिन मानक आम ज्ञान दियो बुद्धि दियो प्रस्तुत कर। ये वाक्य शुणुवा देखुवा प्रत्येक प्रिय बंधु मान प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक को आशीर्वाद करी तुम्हें महिमा पाओ। प्रार्थना शुणिल से तुमको धन्यवाद दे यीशु का नाम रे प्रार्थना मागिलु पिता आमेन आमेन। प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने प्रभु आपण मान प्रचुर आशीर्वाद करंतु। ये एपिसोड आपण मैंने देखिथिबार आपण मान बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी एपिसोड पर अपेक्षा रुहंतु। प्रकाशित वाक्य 13 पर्वर अध्ययन आगामी एपिसोड आम देखा ख्रीष्ट विरोधी भंड भाववादी 666 विषय आगामी अध्ययन आम अध्ययन करने को जाऊँ। तेज आशा करें आपण मैंने यही चैनल को सब्सक्राइब करिसेंती। जदि एपर्यंत करना वर्तमान सब्सक्राइब बटन को दाबी दिंतु एवं बेल आइकन को दाबी दिंतु जेपरि आगामी अध्ययन आपण पाखे अति शीघ्र पहुंची पार। आपड़ जदि बाइबल अध्ययन द्वारा उपकार पाउचंती आशीर्वाद पाउचंती ताहले बहु मात्रा रे याकु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट करी आमनको जणांतु जेपरि आमाने आगामी दिन में आहुरी उत्साहित होई प्रभु को कार्य आगु बढ़ी पारिबा। प्रभु आपण मानक प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आगामी एपिसोड देखाबा पर्यंत सुरक्षित रहंतु। प्रभु आपण मानकर सहवर्ती होंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त को नमस्कार।